plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 2:40 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, March 15th, 2012. A severe thunderstorm watch is issued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 14h40, heure avancée de l'Est, le jeudi 15 mars 2012. Une veille d'orage violent est émise pour Perth, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, Burkes Falls. The Environment Canada forecast